నమస్కారం. మీరు చూస్తున్న టీడీ న్యూస్ కేఎన్ఆర్. ప్రముఖ రాజకీయ నాయకులు, సామాజికవేత్త, రాష్ట్ర కుల సంఘ వ్యవస్థాపక అధ్యక్షుడైన బాబుజానీ మరియు ఎక్స్ కార్పొరేటర్ శ్రీమతి ముంతాజ్ బాబుజానీ గార్ల కుమారుడు అజీజ్ ఆటమ్ క్లాసెస్ పేరుతో ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ను ఏర్పాటు చేశారు. కరీంనగర్ హౌసింగ్ బోర్డు చౌరస్తా వద్ద ఏర్పాటు చేసిన ఆటమ్ క్లాసెస్ కోచింగ్ సెంటర్ ప్రారంభోత్సవానికి ముఖ్య అతిథులుగా పారమిత విద్యా సంస్థల చైర్మన్ డాక్టర్ ఈ ప్రసాదరావు గారు, నవాబు ఇన్స్టిట్యూషనల్ స్కూల్స్ చైర్మన్ డాక్టర్ మొహమ్మద్ ఫసీద్దీన్ గారు, లక్ష్ స్కూల్ చైర్మన్ ముస్తాక్ అలీ గారు, కేకే గ్రూప్ ఆఫ్ స్కూల్స్ చైర్మన్ మాజిద్ గారు, రిషి గ్రూప్ ఆఫ్ స్కూల్స్ చైర్మన్ చెన్నప్ప గారు, ప్రతిమా మెడికల్ కాలేజ్ డాక్టర్ ఎంఎస్ జనరల్ సర్జన్ రవీంద్రరావు గారు, నేషనల్ స్కూల్ ఫౌండర్ సిరాజ్ గారు, గైడ్ మెంటర్ అండ్ టీచర్ సోహెల్ గారు, ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ రాజ్ మహమ్మద్ గారు, ఉర్దూ మీడియం గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ ప్రిన్సిపల్ ఫాతిమా గారు, కరీంనగర్ మాజీ వక్ఫ్ బోర్డ్ డైరెక్టర్ మహమ్మద్ కమరుద్దీన్ గారు తదితర నాయకులు, పెద్దలు, బంధుమిత్రులు, కుటుంబ సభ్యులు కలిసి ఆటమ్ క్లాసెస్ కోచింగ్ సెంటర్ను ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా కార్యక్రమాన్ని ఉద్దేశించి పెద్దలు మాట్లాడడం జరిగింది. వారి మాటలోనే విందాం. ఆటమ్ క్లాసెస్ సీఈఓ అజీజ్ గారి తండ్రి గారైన బాబుజానీ గారు గద్గద స్వరంతో ఉద్వేగభరితంగా మాట్లాడుతూ, నా కుమార్తె పైసా పెట్టుబడి లేకుండా ఈరోజు డాక్టర్ కావడానికి కారణం నా కుమారుడు ఇంట్లోనే ఆమెకు రోజుకు 1 గంట కోచింగ్ ఇవ్వడం మూలంగా ఎంసెట్లో ర్యాంక్ సాధించి ఫ్రీ సీటు రావడం జరిగిందని, తద్వారా ఎంబీబీఎస్ సీట్ లభించి ఈరోజు ఎంబీబీఎస్ డాక్టర్ అయ్యిందని చెప్పుకొచ్చారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడడం జరిగింది. వారి మాటలోనే విందాం. మిగతా పార్ట్ 2లో చూడండి. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطي. The basic motive behind it is to guide the students who believe that they are of lesser aptitude and who need some sort of environment to excel in their field of with their inherent talents. So me and my sister Nusrat Neha Fatima are planning to start this, but initially with a classroom capacity of 30 students. We have been teaching for the past 1.5 months, and the response from students has been very good because we have been focusing from the basics and going on further. I would like to expand this both into offline division and also online division, and I request the guidance from all the learned people here in this small venture. Now I request Shri Prasadrao sir to speak a few words about this. Ajiz's father and Nusrat Fatima and all the students and invitees. जो भी तालीम के बारे में हम मिलते हैं, तालीम जो है वो घर को बनाते हैं, आदमी को बनाते हैं, समाज को बनाते हैं, देश को बनाते हैं. So like our journalists are here, they understand how education changes the entire face of the nation. जब मैं फिनलैंड गया था, एक स्मॉल कंट्री, स्कैंडिनेवियन कंट्री बोलते हैं, 40 years ago that country was nothing, almost zero. They had 3 wars. स्वीडन के साथ 1 war, रशिया के साथ 2 war हुआ था. They were all neighbors. पूरा खो गए थे. But independence आने के बाद they decided one thing, both ruling party and opposition, हम लड़ लेंगे, मगर एजुकेशन जब आते हैं
आप सत्ता में है तो हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम सत्ता है तो आप सपोर्ट करना है। सो 40 इयर्स के अंदर फिनलैंड जो है नंबर 1 कंट्री हुआ एजुकेशन, नंबर 1 इन एजुकेशन द होल वर्ल्ड। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आजकल many students they are coming up like anything, even they are born in small village, they are coming out like in flying colors, becoming IAS officers, becoming police officers, many things. So when Ajay's father brought all the 4 children to Paramita, एक के बाद एक हमारे पास डाले थे 4। अल्ताफ को इसमें हॉस्टल में रखा, अजीज को भी हॉस्टल में रखे थे। फैमिली एकदम इतना डिसेंट है। आई स्टिल रिमेम्बर दे आर सो वेरी वेल डिसिप्लिन, so well disciplined. Not even one complaint we had any time except Altaf running away from hostel sometimes. कभी अभी जाते थे, फिर फादर आके फिर हमारे पास डालते थे। सो ऐसा तो सभी बच्चे अच्छे हो गए। आई एम हैप्पी दैट दे आर कमिंग आउट विद दिस एटम क्लासेस। ही हैज चोजन द वर्ड एटम। इतना बड़ा यूनिवर्स है, इतना बड़ा यूनिवर्स है, ये आटम नहीं तो यूनिवर्स नहीं बन सकते। जैसा बोलते हैं ओशन में एक ड्रॉप है, ड्रॉप में ओशन है। समुद्र में ड्रॉप रहता है, ड्रॉप में समुद्र रहता है। सो एटम इज दो इट इज वेरी स्मॉल, इनविजिबल, यू कैनॉट सी दैट, बट द क्वालिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, द प्रोग्राम, द स्ट्रक्चरिंग, that all depends on how you visualize, how you actually structure it. So I talked to Aziz 4 or 5 days ago when he came to me. That sir, we are coming out with this idea. Already we are taking some classes. So many girls are sitting here. My appeal to all of you is this: please love education. Education is something. अगर हमारे पास एजुकेशन है तो आज मेरे को आप बुलाते थे नहीं। एजुकेशन की वजह से मेरे को बुला रहे आपने। एजुकेशन की वजह से हम यहाँ तक आए। सभी लोग यहाँ पर जो भी बैठे हैं सब लोग यहाँ। एजुकेशन तालीम जो है घर में कंप्लीट चेंज ला सकते हैं। आप जॉब करते या नहीं करते वो अलग बात है, आपके बच्चों को आप अच्छी तरह से देखभाल कर सकते हैं। So you can't deny education to anyone. That too when Aziz is going for this IIT foundation course. आजकल बहुत आ रहे हैं, there are lot of so many institutions are there, but my appeal to all of you is you accept this course, whatever name you call it. We are all blessed, and that education becomes our only daily ritual. So all the best. God bless you. Thank you so much. रहमान, अल्ताफ रहमान सब मिलके एक जुस्तजू अपने मोहल्ले के लिए, फिर बाद में अपने करीमनगर के लिए जो इनिशिएटिव करे हैं, दैट्स हैट्स ऑफ टू यू। बिकॉज आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग डियर सर, एक ज़माना था जहाँ पर स्कूल भी लगाने यहाँ पर लोग डरते थे। एक ज़माना था यहाँ पर स्कूल भी लगाने के लिए डरते थे। आज देखिए यू हैव लॉट ऑफ प्रोफेशनल ऑटम क्लासेस करके अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं, अपने बच्चों को और ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए बाबजानी सर का, अजीज़ुर रहमान का, नुसरत नेहा मैम का और उनकी पूरी फैमिली का बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है। दूसरी चीज़ मैं आप सबको बोलता जाऊं, बिकॉज आई एम नॉट स्पीकिंग इन इंग्लिश बिकॉज यूर ऑल उर्दू, को बोलता जाऊं, हम सब स्कूल चलाते हैं तो हम सब ये देखते हैं कि आप छोटे जब से बच्चों को बोलते हैं बेटा आप डॉक्टर बनना, बेटा आप IAS बनना, बेटा आप IPS बनो, बेटा आप इंजीनियर बनो, बट डेली 2 से 3 घंटे अगर से आप माँ या बाप, फादर या मदर अगर से बच्चे को नहीं देंगे, ये बच्चा नहीं पढ़ेगा। कितना भी बड़ा क्लासरूम में टीचर रहो, मदर फादर डेडिकेशन विद द चाइल्ड डेडिकेशन रहेगा तो ये आगे बढ़ेगा। आप लास्ट ईयर का डेटा एनालिसिस देख लीजिए, नीट UG जो यहाँ पर फाउंडेशंस के साथ ये नीड ऑफ डाटा अगर से आप लास्ट ईयर का एनालिसिस देख लिए, देन అక్కడ 24 లక్షల మంది వరకు దే हैव जस्ट रजिस्टर्ड। सो ऑलमोस्ट ऑल सी द कंपटीशन ऑल ओवर इंडिया में कितना 24 लाख बच्चे आपको नीट एग्जाम में अपीयर होने की कोशिश में है, तो कितने बच्चों के जॉब्स मिले? लाख के ऊपर, सेकंड सीजन में 11 लाख के ऊपर, टुगेदर वो भी 21 लाख के ऊपर है।
तो आपके बच्चों को अगर से आप प्रिपेयर करवाना चाह रहे हाई स्कूल 8th क्लास से या 6th क्लास से, जो फाउंडेशंस बोल के भी ये लोग कोर्स रखे, 6th क्लास से आगे से ही प्रिपेयर करवाओ। ऐसा ये रातें रात गए बिरयानी पका लिए, खा लिए, दोपहर में भूख लगी, शाम में डिनर का प्लान कर लिया, ऐसा नहीं है। एजुकेशन राइट फ्रॉम दी अर्ली ईयर्स, जब बच्चा पैदा होता, जब पहले से आप कैसा उसको ट्रेन अप करते, बच्चे को 18 साल तक कैसा लेके आते, हर क्लास में हर वर्ड प्रति ఒక్క वर्ड में నేర్పిస్తారు। द सेम इज कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में अगर से आपको आगे जाना है, आपका सपोर्ट भी उनको जरूरी है। और 5 इयर्स का टारगेट रख लीजिए बिफोर योर इंटरमीडिएट इटसेल्फ। डेली एटलीस्ट वो लोग तेलुगु, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सोशल भी पढ़ रहे। मैथ्स नीट में अगर से IIT में अगर से उनको सीखना है, एडवांसमेंट ऑफ दी स्टडीज है, तो पहले से ही क्लासेस से सीखें। माई बेस्ट विशेस टू अजीज रहमान एंड नुसरत रहमान। थैंक यू सो मच। इफ आई वाज रॉन्ग एनीवेयर यू कैन करेक्ट मी। मुबारकबादी देता हूँ और उनके वालिद साहब को मुबारकबादी देता हूँ। और आप सबके लिए भी जो है ना, ये एक खुशी की बात है कि जो है ना एक इंस्टीट्यूट जो है शुरू हो रहा है इन डिफरेंट फॉर्मेट में, डिफरेंट यूनिक वे में। एंड आई होप लाइक इंशाल्लाह लाइक इट विल मीट अप टू इट्स एक्सपेक्टेशंस। एंड अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इनको कामयाब करें, जो इनका जो असल मकसद है उस मकसद में इनको कामयाब करें। और आप सब इससे जुड़िए अल्हम्दुलिल्लाह, जो है ना कि जब एक एक्सपीरियंस अपना शेयर करके जो इस एक्सपीरियंस से अपने को आप तक जो पहुँचा रहे हैं, तो हकीकत में जो है ना वो आपके लिए काफ़ी जो है ना हेल्प भी होगी, काफ़ी जो है ना आपकी जो है ना उसके अंदर होगी। तो इस बात से जो है ना मैं ज़्यादा वक्त लेना नहीं चाहता, तो ख़त्म करता हूँ। और कंग्रेचुलेट अजीज़ रहमान एज वेल एज हिज फैमिली एंड ऑल द पीपल हु आर एसोसिएटेड विद दिस एटम क्लासेस, एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट वन मोर टाइम। థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్। సెలవు సంపాదించుకోవాలి, తర్వాత మెడిసిన్ చేస్తే ప్రాక్టీస్ పెట్టుకోవాలి, MD చేయాలి అని అదే ఉద్దేశం కానీ ఒక మంచి ఉద్దేశంతో ఇట్లా నాకు కూడా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది సార్. ఇట్లా క్లాసెస్ అయినా పిల్లలకైనా ఆన్లైన్ అయినా ఆఫ్లైన్ అని చెప్పడంతో ఫస్ట్ నేను ఎక్కడ పెడుతున్నాను అడిగిన ఒకడికి వచ్చాను. అంటే ఎక్కడ మన ఇంటి దగ్గర నేను షాక్ అయినా, మన ఇంటి దగ్గర క్లాస్ అంటే మరి నడుస్తాయా? ఇక్కడ లోకాల సంగతి నాకు చిన్నప్పటి నేను ఇక్కడ పుట్టినా పెరిగినా నాకు తెలుసు కదా, అంత డెవలప్మెంట్ ఇంకా రాలి. ఇప్పుడిప్పుడు ఏదో కొంచెం కేబుల్ వృద్ధి, సబ్స్క్రిప్షన్ వృద్ధి అయ్యి కొంచెం డెవలప్ అయింది మా ఏరియా. అది మెయిన్ రోడ్ ఒకటే. అక్కడికి నల్లేసారి ఇక్కడ పెడుతున్నట్టే అందరూ బాధమారి పెడతారు, గీతా బంధాలు పెడతారు ఎక్కువ కోచింగ్ క్లాసెస్ అంటే. అంటే లేసారి ఇక్కడనే పెడుతున్నా, ప్రయత్నం చేస్తున్నా. మా సిస్టర్ ఉంది, నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది సార్. బాగుంటే కొంచెం హ్యాపీ అనిపించింది. ఇక్కడ ఎక్కడైనా పుట్టి ఎక్కడైనా పెరిగి కూడా ఇదే వాడాలా మరి కోచింగ్ క్లాసెస్ పెట్టడం అంటే కూడా ఇదంతా ఈజీ ఏం కాదు. ఎందుకంటే ప్రసాదరావు సార్ తెలిసిందంటే మన ఏరియా కొంచెం తక్కువ అన్నట్టు ఆలోచన చేయడం లోపల. నిత్యాన మన మంగంతో బాతున్నారు, దోతున్నారు, అక్కడ ఉన్న పేరెంట్స్ ఆలోచన విధానానికి మన ఇక్కడ ఆలోచన విధానానికి డిఫరెన్స్ చాలా ఉంటుంది. కాబట్టి మరి సపోర్ట్ చేస్తారు పేరెంట్స్ తప్పకుండా, కానీ కొంచెం మనం కొంచెం కష్టపడాల్సి వస్తుంది. అదే సపోర్ట్ కంపల్సరీ ఉంటుంది. మన ఏరియాలో కూడా ఏ కోచింగ్ క్లాసెస్ లేవు, ఈవెన్ పాలిటెక్నిక్ కోచింగ్ క్లాసెస్ కూడా లేవు మన దగ్గర చెప్పుకోవాలంటే. ఈవెన్ 10th కూడా ట్యూషన్ చెప్పాలంటే కూడా మన దగ్గర ఇటు ఉన్న ఏరియాలో కూడా మనకి ఇక్కడ దొరకదు. కాబట్టి మంచి ఉద్దేశం చెప్పిన తన బాబ్జాన్ తరఫున నాకు కూడా చాలా హ్యాపీ అనిపించింది. కాబట్టి హార్డ్ వర్క్ చేస్తే తప్పకుండా సక్సెస్ అవుతాం. మన ఏరియాలో కూడా ఒక మంచి పేరు రావాలని, ప్లస్ మనందరం కూడా సపోర్ట్ చేస్తేనే మరి సక్సెస్ అవుతుంది. ఇప్పుడు స్కూల్స్ తరఫున నేనైనా, పక్కన గ్రీనర్ స్కూల్ అయినా, చుట్టుపక్కల 4 స్కూళ్ళు ఉన్నాయి, కాకతీయ అయినా, గాయత్రి స్కూల్ ఉన్నాయి కదా, వాళ్ళందరూ సపోర్ట్ చేస్తేనే తప్పకుండా ఇది అవుతుంది. మరి మనం కూడా తన దగ్గర ఈ ఫిజిక్స్ కానీ, కెమిస్ట్రీ కానీ, మ్యాథ్స్ కానీ సంబంధించిన ఏదున్నా కూడా అతను రెడీ ఉన్నాడు. మనకు ఏంటంటే సేవ చేసిన సిద్ధంగా ఉన్నాడు. కాబట్టి మనం తప్పకుండా మన అతనికి ఎంకరేజ్మెంట్ చేసి మన ఇన్స్టిట్యూషన్ కూడా మరి గ్రాండ్ సక్సెస్ చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. ఒక చిన్న ప్లాంట్ తీసుకున్నాను. సో ఆ ప్లాంట్ గ్రో అవ్వాలి అంటే మనకు దానికి సన్లైట్ కావాలి, దానికి ఫర్టిలైజర్ కావాలి, దానికి వాటర్ కావాలి. సో ఇవన్నీ ఆ ప్లాంట్కి ప్రొవైడ్ చేస్తే ఆ ప్లాంట్ గ్రో అవుతుంది. అందులో ఏది ఒక్కటి లేకపోయినా ఆ ప్లాంట్ గ్రో కాదు. సో వాట్ ఐఎమ్ స్ట్రెస్సింగ్ ఇస్ దట్ ది ఎన్విరాన్మెంట్ ప్లేస్ హ్యూజ్ రోల్. నాట్ జస్ట్ ద టాలెంట్ బట్ ఆల్సో ద ఎన్విరాన్మెంట్. మీరు కరీంనగర్ జియోగ్రఫీ తీసుకుంటే కరీంనగర్లో ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ప్రసాదరావు సార్, ఫసీ సార్, మాజిద్ సార్, చెన్నప్ప సార్, ముస్తాక్ సార్, సిరాజ్ సార్, అన్వర్ సార్, వీళ్ళందరూ దే ఆర్ లైక్
ఏ బీకన్ ఆఫ్ లైట్. అంటే వాళ్ళు ఒక 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 లైట్ లాంటి వాళ్ళు మన సొసైటీకి చేయాలి, పిల్లల్ని ఎంకరేజ్ చేయాలి, ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి. సో మనం ఎడ్యుకేషన్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ ఇవ్వాలి. మా ప్రసాద్ రావు సార్ అంటే నాకు ఒక చాలా రెస్పెక్ట్. ఎందుకు అంటే సార్ కరీంనగర్లో ఒక పారామిత పేరు పెట్టి దాని మీద ప్రతిరోజు వర్క్ చేస్తారు సార్. వేరే వేరే దేశాలకు వెళ్ళి వేరే వేరే కాలేజెస్ నుంచి టీచర్స్తో మాట్లాడతారు, వేరే వేరే సిస్టమ్స్ చూస్తారు, చూసి సార్ ఇక్కడ మనం ఎట్లా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. సో మన కరీంనగర్లో ఉన్న పరమిత స్కూల్ హైదరాబాద్లో అయినా కానీ ఢిల్లీ డెహ్రాడూన్లో అయినా కానీ అక్కడున్న ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్స్ కంటే చాలా మంచి కరికులంతో ఉంది. అలాంటి పరమిత స్కూల్ ప్రసాద్ రావు సార్ ఇక్కడ ఉన్నారంటే మనం చాలా లక్ష్యం. అలానే మా ముస్లిం సమాజంలో ఫసీ సార్ అమెరికాలో చాలా టైం వర్క్ చేశారు, ఒక ఐటీ కంపెనీ పెట్టారు. ఇక్కడ సర్వీస్ ఇవ్వాలి నేను అని సార్ అక్కడ ఆయన ఉన్న మంచి ఆపర్చునిటీ కూడా వదిలిపెట్టి ఇక్కడ వచ్చి నవాబ్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ పెట్టారు. అలాగే మన ముష్తాక్ సార్ స్కూల్ పెట్టారు. చాలా యంగ్ పర్సన్ ఆయన దాన్ని చాలా ముందుకు తీసుకెళ్తారు. మా చెన్నప్ప సార్ మాకు మా డాడీ త్రూ తెలుసు, మా అన్నయ్య త్రూ తెలుసు, మంచి అడ్వైజర్ చెన్నప్ప సార్. అలానే నేను చదువుకున్న ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ స్కూల్ గ్రీన్లాండ్ స్కూల్. మేడం రాలేదు, బట్ మాజిద్ సార్ ఉన్నారు. అలా వీళ్ళందరూ మన కరీంనగర్ ల్యాండ్స్కేప్లో దే ఆర్ లైక్ డిఫరెంట్ లైఫ్స్ ఇన్ ద కరీంనగర్ ల్యాండ్స్కేప్. సో వీఆర్ వెరీ లక్కీ టు హ్యావ్ దెమ్ హియర్ అండ్ ఐ రిక్వెస్ట్ దేర్ గైడెన్స్ టు take this forward. I intend to take this atom classes gradually and I request their guidance to me, and I would like to provide good service through this institute. Now I request Majid sir to please speak a few. First of all, I congratulate the organizer, the young generatic man who is standing in front of us, because he has made the efforts to gather the educationist icons such as our great Sri Prasad Rao sir, such as our Chinnappa sir and Fasyaddin sir, as well as the growing energetic man Mr. Mushtaq Ali. So these all are the very good icons who are sitting in front of you. I think that you people are very lucky to be in front of them. So that's next. I would like to, now you see our friend is there, Mr. Sirajuddin Masood. He is the senior most correspondent of this Karimnagar. His father was a well-known educationist whose name is Mr. Ghani. So because of him, the awareness has taken place among the Muslim parents. So my dear audience, आप तमाम को मैं मुबारकबाद देता हूँ और साथ ही साथ यह ऑर्गेनाइजेशन को, बिकॉज मैं कल ही जो ना शाम में मुझे इनविटेशन आया था कि जो ना कुछ कोचिंग सेंटर है बोल के, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि ये इतना बड़ा कोचिंग सेंटर है. आई होप दैट दिस विल बी टेकिंग द ब्रांचेस एंड प्रोवाइडिंग द गुड एजुकेशन टू द स्टूडेंट्स ऑफ करीमनगर सिटी. थैंक यू. काफ़ी खुशकिस्मत है कि ऐसे जो नौजवान जो हमारे बच्चों के लिए, कम्युनिटी के लिए, वो लोग आगे आकर और अपने बच्चों को तालीम देकर आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं. मैं आप लोगों को मैं विश यू विद गुड लक मैं बोल सकता हूँ कि और माशाल्लाह बहुत आगे अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाबी दे. और उन तमाम हमारे जो पेरेंट्स हैं और हमारे तरफ से, मैं NRI फोरम के तरफ से हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे जितने भी NRI के बच्चे हैं और हमारे जो ग्रुप्स हैं उसमें भी हम आप लोगों के सेंटर के बारे में, अवेयरनेस के बारे में हम बराबर एजुकेट करेंगे. उन पेरेंट्स को बताएंगे कि उनके बच्चों को इस एजुकेशन सेंटर में एडमिशन कराएं और इंशाल्लाह जज़ाकुमुल्लाह खैर. थैंक यू वेरी मच. तमाम मेहमान और यहाँ पर आए हुए इस एटम क्लास के इफ्तिताही तकरीर में आए हुए तमाम सामईन, बहुत खुशी की बात है. मैं ख़ासकर जनाब अहमद मोहिउद्दीन बाबूजानी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ
चूँकि उनके घर में एक डॉक्टर, एक इंजीनियर और एक हाफिज, बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी इससे अंदाज़ा होता है कि वो बहैसियत एक पेरेंट कितनी जिद्दोजहद करे अपने बच्चों की तालीम और यहाँ तक लेकर आए जो वो अब कम्युनिटी को अपनी तालीम दूसरों तक पहुँचाने के काबिल बन गई। मैं जिसके लिए मैं सबसे पहले मैं उनके वालिदैन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अब हमारा अभी एक फरीज़ा है कि ऐसे बच्चों को परवान चढ़ाने के लिए जब वो आगे आए हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है कि उनका पूरा भरपूर ताउन करें। जहाँ तक हो सके हमारे दूर दूर तक जितने भी हमारे ताल्लुकात हैं, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, इस इंस्टीट्यूशन से इस्तेफ़ादा हासिल करें। मैं फिर एक बार मैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा पहले तो मुझे मालूम नहीं था कि बाबूजानी को सबसे पहले मुबारकबादी देता हूँ। बाबूजानी नुसरत इसको just now he invite me for this occasion. So one thing I would like to say that education is the transmission of knowledge, skill and characters. तो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोग, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इनको इनके जो मकसद है उसमें कामयाब अता करे और इनको फुल सपोर्ट मिले सबका। और बाकी सब तो ये सब लोग कह चुके, तमाम जो कहना था उसके लिए, और मैं इसके लिए सबके लिए थैंक्स करता हूँ। थैंक्स फॉर माजिद सर। प्रयास पे बैठे सब हमारे स्कूल्स के जिम्मेदार और खुसूसी मेहमान हमारे प्रसाद राव साहब, हमारे माँ और बहना और हमारे बुजुर्ग हस्ती और हमारे बच्चे पोतरा पोतरिया, हमारे घर वाले, सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ। खुसूसी बात यह है कि तालीम ऐसी चीज़ है
मेरे वालिद मरहूम, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। मेरे को हमारे वालिद सैदापुर गांव से एक डॉक्टर देखना चाह रहे थे मेरे वालिद। उसके बाद मैं जब पढ़ता था, मैं एक लिफ्ट में थोड़ा काम करने की वजह से मेरी तालीम रुक गई। मैं लेफ्ट माइंडेड मेंटालिटी इज आई एम सेकुलर माइंडेड। तो जब मेरे वालिद के जो ख्वाब हम तोड़े, मेरी ये जिद्दत थी कि कुछ मेरे वालिद जो ख्वाब सोचते थे उसको ख्वाब पूरा मेरे बच्चों में मैं देखना चाह रहा था। तो मैं जब हॉस्टल स्टूडेंट हूँ, बीसी हॉस्टल से मैं एक टाइम पे खाना भी मुश्किल रहता था हमको। उसके बाद मैं डेली पुलिस स्टेशन जाना, लेफ्ट मेंटालिटी से थोड़ा तालीम में अच्छा इंटेलिजेंट स्टूडेंट था, लेकिन जब रेडिकल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जब चल रहा था, मूवमेंट ज़्यादा था वहाँ पे, तो उसकी वजह से हमारी तालीम में थोड़ी रुकावट गिरी। उसके बाद मैं जब फिर मेरी माँ ने मुझको हिदायत दी कि भाई बेटा, तुम घर के बड़े हैं और तुम अगर घर के बड़े में कुछ हो गया तो पीछे के जो लोग तुम पे जो हम बड़े ख्वाबों से हम सोच रहे थे वो रुकावट गिर जाती। मेरी बात को मानो। बल्कि मेरी माँ जब समझा कि मेरे बड़ी बहन जिलानी आपा के पास और जब हमारे मसिया भाई वो लोग के पास मुझको लाके छोड़े, इसके सबके जिम्मेदार मेरे बड़े भोरे मसिया भाई है। मैं उनके निगरानी में जब करीबन आया, उनके पास जो बना लिया, उसके बाद फिर भी मेरे को लेफ्टिनेंट के हमारे जो भाया थे, बाबजानी भाई, आप अच्छे वर्कर हैं, आपको हम सिद्धि पर पढ़ाएंगे और हम पार्टी पूरा खर्चा करेंगे, आप आइए। बस मैं वो लोग को हमारे जब मसिया भाई की जो दुकान थी वो दुकान पे भी इनडायरेक्टली आते थे वो लोग। उसके बाद मैं हाथ जोड़ा, मैं देखो मेरे पे बहुत डिपेंडेड है, मैं अभी पार्टी को काम नहीं कर सकता, मेरे को छोड़ दो आप लोग बोल के जब मैं बोला, वही वादे पे मैं अब जब मेरे वालिद के ख्वाब जब चुकना चूर कर दिया, मैं उसको पूरा मुकम्मल हमारे बच्चों में मैं देखना एक जिद्दोजहद से जब बच्चों को लेके जाके हमारे स्टार्टिंग में माजिद साहब के पास छोड़ा। उसके बाद मरियम मैडम से जब भी नया यहाँ पे एक एजुकेशन इदारा ग्रीनलैंड का स्कूल इब्तदा हुआ, उसके बाद मैं बोला हमारे बच्चों को तालीम दो। उसके बाद मेरे को हमारे थोड़े दोस्त मेरे थे, जैसा कि पुलिस डिपार्टमेंट में थे, थोड़े एडवोकेट्स थे। अभी बाबजानी भाई प्रसाद राव साहब के पास अगर बच्चों को छोड़े तो तालीम अच्छी होगी। आपके जो ख्वाब जब दोस्तों में बोलता था तो प्रसाद राव साहब के पास छोड़ो आप, थोड़ा तालीम, थोड़ा तकलीफ होती फीसों के लिए, लेकिन फिर भी आप जिद्दोजहद से उन लोग को पढ़ाओ। क्योंकि जब मैं प्रसाद राव साहब के पास बच्चों को लेके जाके जब छोड़ दिया, उसके बाद तालीम अल्लाह का करम है। उसके बाद एक अल्ताफ़ुर रहमान थोड़े डिफिकल्ट थे, लेकिन फिर भी हम जिद्दोजहद से उनको भी लेके गए। अब पूरे ग्रेजुएट्स पूरे मुकम्मल है। उसके बाद अजीज़ुर रहमान इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे। उसके बाद उनका कॉन्सेप्ट एक ही था, मैं सिविल सर्विस करूँगा, किसी हाल में अब्बा मैं सिविल में जाऊँगा, मैं बराबर सिविल सर्विस मुकम्मल करूँगा, उसके बाद मैं आपको रिज़ल्ट ला के दूँगा। उसके बाद जब मैं दिल्ली भेजाया उस्मानिया यूनिवर्सिटी में तालीम होने के बाद, उसके बाद दिल्ली जाने के बाद उन्होंने वहाँ पे दिल्ली में इंस्टीट्यूट में अच्छा ही एजुकेशन करे। उसके बाद सिविल सर्विस में पहली मरतबा प्रीलिम्स पास हुए उन्होंने, उसके बाद मेंस में फिर डिफ़िकल्ट हुआ, तो अब्बा मेंस गया मेरा, फिर भी मैं फिर पढ़ूँगा। उसके बाद उनका कंटिन्यू, उसके बाद FR आया, उसके बाद असिस्टेंट इंजीनियर पोस्ट आया, तो बेटा जॉइन हो जाओ, यही पोस्ट में जॉइन हो जाओ। बोलते नहीं, उनका कॉन्सेप्ट एक ही था और मैं भी उनके कॉन्सेप्ट को कभी डिफ़िकल्ट नहीं करा।
फिर बोलते अगर चयन हो गया तो फिर अब्बा मेरा कॉन्सेप्ट डिप्लोमा था। यही पोस्ट आने के बावजूद भी उन्होंने यही को ज्वाइन नहीं हुए सिविल में। उसके बाद फिर FRA में भी अच्छा सा ज्वाइन होने का था, जब भी उनका कॉन्सेप्ट नहीं था मेरा सिविल सीट में वो करता हूँ। उसके बाद जब मेरी लड़की इंटरमीडिएट जब हुई ऑल फोर्स में, पहली मर्तबा जब सीट उनको MSET में नहीं आया तो मैं हमारे लक्ष्मी नरसिम्हा साहब के पास गया, एक पॉलिटिकल दोस्त के हैसियत से। तो जाने के बाद रैंक कम आया तो उन्होंने, बाबजानी भाई आप नहीं पढ़ा सकते, MBBS का फीस नहीं बन सकते तुम, 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए कहाँ से तुम बन सकते, तुम नहीं कर सकते बोल। तो जब सोचा मैं अरे मेरा ये हाल है तो और गरीब गुरबा लोग का जो पिछला तबका का क्या हाल होएगा बोल के एक मरतबा सोचा मैं। सोचने के बाद जब मैं मेरी बेटी को, मेरे घर वालों को, अहलिया को लेकर जब बाहर निकला तो आंखों में आंसू आए। तो मेरी लड़की बोली पापा तुम रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं फिर पढ़ूंगी। उसके बाद जब मेरी आंखों में जब आंसू निकाला, उसके बाद मेरा बच्चा खाना मारा, पापा हम मेरा एजुकेशन दिल्ली में रोकूंगा, उसके बाद मैं बहन को सीट मैं दिला के जाऊंगा। जब मेरा लड़का आया घर पे ही उनको कोचिंग दिया, उसके बाद फ्री में सीट उन्होंने दिलवा के काकतीय मेडिकल कॉलेज में ज्वाइन करके उनके, अल्लाह उनको अच्छा रखे, मैं दुआ देता था। जब 1.5 करोड़ 1 करोड़ रुपए की सीट हम नहीं लिए, मेरा बच्चा उसको एंकरेज करके बच्ची को जब दिलाया, उसके साथ ही साथ मेरे बहन के जो बच्चे हैं वो भी अल्लाह के करम से स्टेप बाय स्टेप, मेरी छोटी बहन का बच्चे भी एक डॉक्टर, उसके बाद भाई के बच्चे भी एक डॉक्टर, ऐसा भाई का बच्चा भी पारामीता में पढ़ा, वो भी पुलिस डिपार्टमेंट में गया। तालीम ऐसी चीज़ है, जबकि मैं एक यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल का इदारा भी जब खुलवाने लगाया, संगे बुनियाद कराया, ये डॉक्टर हमारे अनवर साहब को भी मालूम है, हमारे सिराज भाई को भी मालूम है, वो कितने की रुकावट डाले उस तालीम इदारे को रोकने के लिए। मैं उसको रोकने में, मैं किसी हाल में भी इसको बनवाना ही है बोल के अल्लाह के करम से, आप लोग के सबकी दुआ से, महल्ले वालों की दुआ से, हमारे सियासी लीडरों की दुआ से उसको मुकम्मल तामीर करवा के 7 तक अभी अच्छा सा एजुकेशन वहाँ पे भी हो रहा। उर्दू मीडियम जुट के इतना अच्छा सा स्कूल वहाँ पे बनवाए अभी जो आमिर नगर में। ज़िंदगी में तालीम ऐसी चीज़ है, एक मकसद रहता, उसके बाद ये मकसद पूरा आना है तो बहुत जिद्दत करना पड़ता। बाद लोग ये पिछला तबका, पिछला महिला है बोल के बोलते थे, उसको आगे लेके जाना, ये महल्ले को, ये महल्ले में भी अच्छे ऑफिसर्स बनेंगे, डॉक्टर्स बनेंगे, इंजीनियर्स बनेंगे। ये महिला शाशा महिला पुराना नहीं है, ये शाशा महिला नया शाशा महिला है। तालीमी तौर पर ये लोग आगे बढ़ना है बोल के सोचते, बोल के मैं उम्मीद करते हुए एक जब बच्चा बोला बाबा मेरी नौकरी जब ग्रुप 1 में आने के बाद भी हो, परवाह नहीं, ये इंस्टीट्यूशन को मैं कंटिन्यू रखूँगा। उनकी जो सोच है उसको मैं बराबर, उनकी सोच के पीछे मैं बराबर रहूँगा। साथ में हमारे मुस्लिम समाज, हिंदू समाज, हमारे पूरे जितने भी यहाँ पे इजलास पे बैठे पूरे लोग कोऑपरेट करके, ये महल्ले के कोई भी आए परवाह नहीं, लेकिन अभी हमारे माजिद साहब भी, हमारे चिन्नापा साहब भी, ये महल्ले के अंदर स्कूल से वो लोग के भी कोई फीस दो मत दो, फिर भी वो लोग तालीम तो बराबर बरकरार दे, उसको यूज़ कर लेना हमारी ड्यूटी है। जैसा कि अभी उर्दू मीडियम स्कूल है, उसको बच्चे अगर नौकरी मिलो या मत मिलो, इस समाज, ये समाज अच्छा समाज बनना है, हमारा सोनेरी तेलंगाना बनना है। हिंदुस्तान के अंदर ये नहीं समझना कि मुस्लिम्स बोल तो दहशतगर्द है, मुस्लिम्स बोल तो ऐसे है, बल्कि नहीं समझना। ये समाज को, ये हिंदुस्तान को, हमारे तेलंगाना को एक सेकुलर हिसाब से हम सब जुड़ के ये हिंदुस्तान को आगे बढ़ाए। आज अमेरिका को भी बीट करने के मौके हमारे हिंदुस्तान के अंदर है, तो दुनिया के अंदर कहीं भी जाके जी सकते। जैसा कि हमारे फसी भाई है, अमेरिका में कई दिन तक रह के यहाँ पे एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोल के वहाँ के जो मकसद को लाके यहाँ पे इम्प्रूवमेंट करके अपने समाज कम्युनिटी, जो मुस्लिम कम्युनिटी है, उसको आगे बढ़ाने की तरक्की कर रहे। उसको भी मैं बहुत बहुत, हमारे फसी भाई को भी, हमारे चिन्नप्पा साहब को, प्रसाद राव साहब को, हमारे
अनवर भाई को, माजिद साहब को, सिराज साहब को, हमारे अभी नए हमारे यंग मुस्तक साहब अभी एमएलसी कॉन्टेस्टेड में है। इंशाल्लाह अगर जरूर ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएट वोट डाल सकते, ग्रेजुएट्स को ही रहते वोट, ग्रेजुएट ही डाल सकते, दूसरे नहीं डाल सकते एमएलसी को। अभी माइनॉरिटी की तरफ से एक आ रहे, उनको भी हम इंशाल्लाह बराबर उनको कोऑपरेट करेंगे, उनको जिताने की हम हमारे से जो हो सकता कि डायस्पोरा से वादा कर रहा हूँ, एक हमारी जितनी कोशिश है, हमारे जितने भी ग्रेजुएट्स है, मैं एक पसमानदा पिछड़ा तबका का मैं सदर हूँ। इंशाल्लाह मैं पूरा स्टेट लेवल में भी अपने 4 डिस्ट्रिक्ट जो भी है, इंशाल्लाह मैं एक दिन हमारे 4 डिस्ट्रिक्ट की कम्युनिटी वालों को बुला के आपसे जो भी मैं इंट्रोडक्शन करवाता हूँ, इंशाल्लाह मैं बराबर अपने तरफ से पॉलिटिकली भी हम ज़रूर सपोर्ट करेंगे। मेरे को जो लोग ये वक्त दे के बच्चे को एंकरेजमेंट करें, मैं फिर एक मरतबा हमारे सब लोगों को मैं मेरी तरफ से, हमारे फैमिली की तरफ से आप लोग को सबको मुबारकबाद देते हुए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। మరిన్ని వార్తలు వార్తా కథనాల కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి. అస్సలాము అలైకుం, నమస్కారం, ధన్యవాదాలు.